بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بالإسلام من نعمة. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله، ونشكره سبحانه وتعالى شكرا ينبغي لعزته ولجبروته، ونصلي ونسلم على أعلم الناس بدين الله وأحسن الناس دينا وخلقا، نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الكرام الأبرار وعلى من تمسك بدينه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، أحييكم جميعا بتحية إسلامية أخوية ودية إيمانية، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray caggal yettugol Allah subhanahu wa ta'ala dow nema ko waɗi en julɓe, jarnen mo jarore nde o foddi, yetten mo yettore nde o handi, o moƴƴori e meɗen tagugol en ta ko en ɓiɓɓe Adam, o arsiki en kadi heɓugol okkede kaɗo diina islam waɗe julɓe, o arsika en kadi cellal ɓalli e hisugol haqqillaji e yiɗinede kaɗo diina. ɗum ko nema mo hande jarnude yetten, sabu bi shukrillahi tadumu ni'am wa bi kufrihi tahul. si en yetti Allah e dow nemaji makko ɗin ɗi dumoto, si en dullanimo ɗi iway e juuɗe meɗen. Allah ko moƴƴo, ko okkowo, si o okki imo yiɗi jarnede. si o jarnama ɓeydatamo, si o jarnaka ɗuytatamo. kono noon si o jarnama o ɓeyday, si o jarnaka o jaɓitay. ɗum woni wala in shakartum la azidannakum. o wi ka alqur'ana, si on yetti nemaji an ɗin mi ɓeydanay on. eɗen hani mo jarnude e ɗi nemaji, woni ɗi moƴƴereji ɗi woni en waɗande, gila tagugol en koyen ɓiɓɓe Adam, o taga en, o waɗa en julɓe, waɗugol en fulɓe ma guineyen ɓe. ɗum no wawuno wonde harana en ɗum, harana ella, kono jarnen mo kadi e dow ɗum kadi, tawde so yiɗi o waɗi, imo yiɗi jarnede e dow ko waɗi kon. ɓawo ɗum duwanoɗen annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, Allah nulirimo yurmede, o darike kanko oɗo annabajo, oɗo nelaɗo yettini kaɗo diina, o laaɓani moftede reedu moƴƴere ka heɓorta, o ɗawari tindingol en, bone kadi ka hawrete mum, o ɗawari rentingol en e muɗum. oɗo nelaɗo ko yurmede immorde ka Allah tabaraka wa ta'ala, ko ɗum waɗi gomɗingol mo, ɗoftomo, ñentinamo, yiɗamo, jinganamo. ɗum hino waɗɗi en enen julɓe ɓen. gomɗingol mo, ɗoftomo, ñentinamo, jinganamo, ɗum hino waɗɗi en, sabu oɗo ko o moƴƴere Allah e dow meɗen. ɓawo ɗum haray mi weltanike oustaz Mouhammad Siré imam on e dendagal karamakoɓe wonda ɓen ɗo e jama on ɓul. awa lagine ɗo wona oto ɗuuɗi, wona yimɓe ɗuuɗi, wona leydi jandi, ko angal golle e angal gollede, e ko tawi kon kadi koko ɓe wonno makude ɗo tigui guine en jo on mo ɓe no hamani oya, hay goto accanta oya, hay goto wona pré ñubagol ɗimmo mum fonto. ɗulle ko tana e yimɓe, si jikku yahi haray fi yimɓe ɓen yahi. karama ko ɓe wi al umamu bi akhlaqiha, in zahabat akhlaquhum zahabu. yimɓe ɓen ko jikkuji ɗin, si jikkuji ɗin yahi haray ɓen tigui ɓe yahi. yo Allah wonu ballo meɗen. haray ɓe jarama toppitagol konngol ngol ha mi hewta ɓay ko nin ahodirɗen, wona wasi haray lastu bi man huwa awla bil kalami no wi'irte noon, hunaka man hum awla minni, no ga ɓurɓe lan handude e yewtugol ngol, ko ɓay tun teddingol nisam on haldano hande haray yo min mi ɓeyditu, haray ko ɗum addi tongande nden. on jarama, yo Allah windan on baraji, yo Allah malnu jonde nden. si feƴƴi ɗon ko winoɗen en yewtay konko ɗum wonɗen yewtude kisan. ɗulle ko fi o al mawlid, al ihtifalu bi dhikra mawlidil mustafa sallllahu alayhi wa sallam. non karamakoɓe heewɓe wi'irta nde ɗo toɓɓere ka defte, ka khutbaji, ka yewtereji maɓɓe.
hay ka bindi maɓɓe wonɗi ɗin ka internet sen furi wano Google on ma Twitter on en tout cas internet on ɗo ma Chrome on si tawi en furi nder ton fi ɗaɓɓitugol fi ndeɗo toɓɓere on taway unwan on bi mana titre on ko imma hukmul ihtifal bil mawlid ñaawore e ñaawoje waɗugol mawlud on wano wirten noon maɓe inna butlan al ihtifal bi mawlidi nabi sa sallam mere yagal mawlingol ngol ɓay en yewtuno e saayigo ɗo wano rowandeya fi mawlid on yewtuɗen ko karama koɓe yewti fi muɗum goɗɗo goo mo kundara o ƴettuno yewtere nden o wi mo wadde nde raddu o wi mon mbeya siɗa faala selu men menen min mawlinayi ko noon wonno gimɗi ɗin mon mbeya selu men menen min mawlinayi eni aray min mi wolirade nde yewtere ɗon fi domugol ngaygu e konnagu e haasidi e musidɓe muɗum julɓe musidɓe muɗum fulɓe ma musidɓe muɗum guinéenɓe ko mi yewtirno yewtere nden ko jabagol landal ngal mi landa fi laaɓalngol yimɓe ɓe reedu e bange komi humpiti kon tawde ko ɗiɗo woni e bange toɓɓere nden ko wonɓe noddude faade e toɓɓere nden e wonɓe rentinde faade e toɓɓere nden joni noon jantagol ɓen wonɓe noddude faade e mawlid on koɓe dallinori kon wiya kamɓe ko ɗum ɗo ɓe wi'i ko dalil maɓɓe wona an wiyantaɓe wona min wiyantaɓe ko kamɓe wi ɗum ɗo ko dalil amen wonde yo mawlid o waɗe ino moƴƴi ella ala e muɗum ɗum no hana jantede wiwɓe ɓen kadi mawlid on jeyaka e diina kan mawlingol ngol wano ɓe wiri noon ɓe mawlinayi awa mawlingol ngol jeyaka e diina kan wiwɓe ɓen ɗum jeyaka e dewal jeyaka e diina kamɓe kadi ko honto ɓe tippi adda noon ɗin plateforme ji ɗiɗi wallina yeeso yimɓe ɓen haray hande kadi na an wowluɗo on jeyi suɓingol yimɓe ɓen ko accitugol ɓe haqqillaji maɓɓe ɗin ɓe rinɗina hoore maɓɓe aɗa andi hay ɓeya yimoɓe ɓen eya jogotoɓe wuttoɓe ha guite ɗe muta taw si fuɗɗo yimude wiyeteɓe rastaman ɓe ɓen e rege on ɓe wi'i no one can free our minds but ourselves tañini ko ceerno Bob Marley makata ɗum no one can free our mind but ourselves yani hay goto wawata e rinɗinde en sina hoore men ka ɓe mana goɗɗo wawata e rinɗinde hay so tawi goɗɗo wiyama ko maccuɗo ma ko jiyaɗo o wiyama o jonnitama hoore makko tawi o ala haqqildimo haray o yiwi e maccangaku haray o yiware maccangaku ka no woodi noon yimɓe maccinɗinaɓe tawana ɓalli ɗin maccinɗina wona inɗe maɓɓe ɗen maccinɗina ko haqqillaji maɓɓe ɗin tigui maccinɗina a ɓen ɗon noon ɓen ɗon no e maccangaku sattugu insan istubida aqluhu tawa haqqil makko kinno maccinɗina ko wiyete esclavage moral hara ko goɗɗo mijantomo ko goɗɗo taskantomo ko goɗɗo tindintamo ko gollata kon kala ko on huuwi o huway si on unike o unoto heɗo gandi no waywa dammi ɗin si dammi ɗin nangi lawol ngol si a memi yeeso wingil a waray ɓawo wingil ka fingilɗa koñama hatta ɗiya kadi offensayi bani adama fo hakkude baali ɗin e beyi ɗin neɗɗanke ko haqqil mbewa duwa heɓude o heɓa jikku baalil o andi baalil ɓuuri moƴƴude jikku ka kono ko on ɗum ɓuuri marde haqqil ko mbewa julɗo ko yo heɓu jikku baalil kono heɓa haqqil mbewa baalil tampinta goɗɗo lorrata goɗɗo kono si nambara yani ko ceerno mbewa sa lawoto saabu ceerno mbewa kañum haqqilkinno seeɓi ndaru tun ɓay mbewa ndiyan ko waɗa e mbewa si ndiyan ɗan ƴawi mbewa accata yata mbewa no doga ele ndiyan mbaɗa ɓay kamba maro ado ndiyan ɗan saƴude baali ɗin ko si ɗan saƴi noon ɗinna ndaren solution awa julɓe ɓe nawi ƴettu haqqillaji mum ɗin jonna yimɓe wona yo yimɓe ɓen ƴettu haqqillaji mum ɗin jonna deedi mum ɗin ñamete on wota julɓe ɓen ƴettu haqqillaji mum ɗin jonna teddungal ko ɗum ɗo lorri julɓe lagine hande ko ɗum lorri ngol leñol men ko ɗum lorri hande julɓe zamanu meɗen yimɓe ɓen haqqillaji mum ɗin ko nokkel tati woni ko woɓɓe no ƴettiɗi maraniɓe ka jiifaji ko ɓen miijiti tawi wo ko ɗum wonata hay o politique mo on ɗo yiwde ɗo ko ɗum woni ton goyi ɓayi joni a nana ɓe na ha ɗum ɗo no wadde président on yiɗiranin
mais hanno hada ɓena le président est pris en otage kay ngala nande ɗum ceerno si neɓuɗa ɗaɓɓitude qui ont pris le président en otage a yiyataɓe mais il existe hiɓe wooda yimɓe no woodi hay siko allaami leydi ndin hiɓe wawma ƴettude ɓe junnete hoore nden ɓe naada ka jiifaji maɓɓe ɓe ñoƴƴa ɗon koyɗe ma piti pitinno lancacade ɓe inna ko o bonni harana an ko kamɓe woni bonnoɓen ɓen yimɓe no woodi ko ɗum waɗi ka banggal politique ɓe jannay ɓe inna neɗɗo na yo wonu politicien jo tun politicien jo on ko haut parleur il faut être un homme un politologue ina andi ya ɓe nayi ya un politicien ya un homme politique ya un politologue ya un politique même neɗɗo no woodi wiyeteɗo politique ta ko kanko tigi wiyete politique awa ɓen yimɓe noon si hendiki haqqil goɗɗo haray ki yeehi ɗum no ka diina ɗum no ka diina ga ƴettoɓe yimɓe ɓenta ko ayeje qur'ana ɗen e hadiseje ɗen ko ɗen ɓe ƴettata ɓe jilɓinana yimɓe ɓen ɓe waylita haqqillaji yimɓe ɓen joni misal si a wi mawlid on ko bidia ɓenna subhanallahi weltorgol jibinede nelaɗo ko bidia andi kisan ɗum ko saruh molanaɗo noon ko misilwil noon sa wattanari haqqilguel fusa e hoore ma nden oustaz Mouhammad Siré wi men waɗugol mawlid on windaki ko bida min mi noon mi ara mi haawo min na oustaz Siré awa ɓe no jangi kono ɓe famari yiɗugol nelaɗo ko bidia aha weltorgol nelaɗo ko bidia yarli ko ɗum ɓe wi wona ɗum ɓe wi wona yiɗugol nelaɗo ɓe maki ko bidia wona weltorgol jibinede nelaɗo ɓe maki ko bidia ko konko huwete ɗon wiyano ko dewal ko ɗum ɓe maki ko sincaɗum ala ka dina kono ɓeeɗa junnitoɓe haqqillaji ɓen ko ɗum ɗon adoto taw ko hawagol na awa en wuuri yo julɓe yiɗugol nelaɗo kadi ɗum kadi wiyena dina awa en ngalɗino wonirten julɓe awa rene e ɓe de awa ɗe balɗe ɗo en fof en suivi audio no jinda ɗo ka téléphone ji jama on ko feƴƴi kon simanteri ka jombentere ka Ashura ne ceernojo wonnoɗo yewtude ɗon on o wi'i wo ko kono yiwɗon Huseyni tanirawo nelaɗo on sahimbinama awa ko wonɗen yurminde fi ko on sahimbina kon wona enen aña wona Huseyni aña ko nelaɗo jokka mijitengol konngol moƴƴa ko haala hulɓini ka noon si gando nani ka o ɓannitey ka o seɗa ka o yaltina e makka ko laaɓi si neɗɗo mo jannga nangi ka o ƴettira no ardiri noon si a yeytama ceerno ma on imamu ma on ko gaño nelaɗo yo Allah dandu si tawi a ɗaɓɓitanari ɗum dalil a jaɓi ɗum ɗon hande kadi a ƴettata dina e juuɗe makko ɗum haray ɓe sakkike ma ga e gonga on unasun yasudduna anil haqqi Allah no yewti fi ɓen ka alqur'ana yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi min ba'di ma aqaluhu alyahud ko noon wayi ko texte ji ɗin ayeje qur'ana ɗen ayeje linjila e tawreta ɗen ɓe hendotoɓe wayla ɓe janne ƴiyal ngal ɓe moƴƴina firo contraire ko Allah fandi kon mi jonna o misal no ka bible ka acte des apôtres ka annabi Isa inni celui qui m'a vu a vu le père no windi ka bible selli man ra'ani faqad ra'a al ab whosoever sees me they've seen thy Lord thy father o wi mo yiilan yii baba on ko ɗum annabi Isa wonno yewde banu Israila ɓay ɓe ari ɓe inni be min yi'a ben ma si min yiyari ben ma mi wiyay ko a ɓiɗɗo Allah ko ɗum o wi kala yiwɗo lan haɗa o yi babirawo on ko ɗum o faalaɓe wiide mo iila yo terto